Hi guys, good morning. Padulong mi sa Aruha Resort, mga ligo na sad mi kay naabot akong amiga nig naglaag diri sa balay namo. So, mga ligo mi karon. See you there. Nice kayo ang weather. Kami, Nangitan ta kanya. magkilaw kami. Magsugba mig isda. Di ba? Vlogger. Pasensya, ibili na. Tuwin ka ulo. Oo, yung baby na. Palit sa mig uling, guys. Palit mig uling. Nagdala man kakagisensya de. Dini guys, among kauban padulong mga ligo ug Aruha. Ayan. Oh, daan na lang dai kay Landong dai. Na kay Landong. Swim ka da? Swim ka dal? Ha, swim? Daw siya. Man ta magsugba? Ay na dadto. Nali, sit down. Sayang mo, anak ko nagala kung ano. Nali. Sa man? Googles? Ibang googles. Sit down. Oy, dali. Ang dali, maligo na? Punya anak. Naka-swimsuit na ang dalagingging, oh. Punya na mo itsa. Ang dalagingging. Later na. Itsa. No, No, wait lang. Nagdala ka na kay Maislin? Na. Nagdalag mais, eh. Lami man ang mais. Hi, Maring. Hi guys! Bugnaw ra! Kana. Smile! Smile! 1, 2, 3, smile! Talang tao. Smile! 1, 2, 3! Ana! 1, 2, 3! Ibilin! Smile! Ali diri! 1, 2, sir! Pasok! 1, 2, 3! Sige, idong! Ito bang? Come here. Come here. Smile. Wala na smile, Smile. Sige na. Uy, dali, smile. Sige. Sige, 1. Sige, ana. 1, 2, 3, smile. Smile, igdo, Stephen. Smile. Sige, 1, 2, 3. Sige lang, Stephen. Smile. Tarong nga, Stephen. Ay, dong, pa-picture ba dong? Na, 1, 2, pag dire. Na, smile. 1, 2, 3, smile. Smile daw. Stephen, ato bang mami? Kana nga smile. Gabo kayo. Okay, 1, 2, 3. Na. Smile. Kato. Itong ganina. Oh. Okay, picturean ka na ko diyan, day. Kamunduhan eh, kuan. Sige, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile.
mahina. Damay kayo. Sige, 1, 2, 3. Ana, ay kana nice kayo kana. Lagi. Hawa mo dana iglong hawa. Kaman to. Sige, ulaw kasi ulawan nimo. Okay, 1, 2. And 1, 2. Ada mahina lang. Una. Okay. Magbayo si kuya. Hello, everybody. You like a girl? Ayaw ka naman pa. Kanalaki style ba? Sige, kana. Ay, kaya. Saan man? Malagi, itong kaayo. Kung saan ni Maka-focus ka. Ana. Green. Okay. Ay na, dala na tanan. Package. Okay. 1, 2, 3. Not imong kuan. Okay, 1, 2, 3. Okay. Sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3, go. 2, 3. Cheng. Ha. 1, 2, 3. Cheng. Smile. Talyang. Among doon ang duha ka gamayng bata. Ita. Ay, Dapin! Tapad mo ang Kuya Igdong. Kay picture. Hey, dali! Tapad! Tapad mo. Ayaw ha, pag-smile ha. Wait lang. Langoy na, Lin. Langoy na. Ayaw mo pag-anha diha, dirira mo. Kay naayo ungo diha. Naramay buaya diha. Ala. Sige. Kaya ko dito, ligo. Hello, nanamiss ako ang swimming pool here. Paitom na sa tanga, itom na daan. Hi guys, ayan, nguli na mi. Naday mi nangaligot diri sa Aruha Resort diri sa Serious Mania. So manguli na meron guys, kay alas 3 na. Mga kauban na nagsasakyan na no. Ako na lagi hulat. Ay, na-enjoy kayo mi. Ayan. Bye-bye vlog. Bye-bye vlog. Bye guys. See you our next adventure, next trip.